Jambo watazamaji wapendwa wa Moto TV. Sasa tunapatikana kwenye ofisi ya Medecin Chef de Zone wa Butembo, na kipindi Afya na Jamii kimemtembelea kwa ajili ya kuzungumzia kikohozi na homa ambavyo watu wengi wamegonjwa ndani ya mji wa Butembo, na tumetembelea kwenye ofisi yake. Tunapokelewa naye. Jambo daktari. Jambo pasha habari. Tunaweza kujua kama wewe ni nani, watazamaji wetu wakufahamu zaidi? Asante. Mimi ni Dr. Pablo Luanzo, Medecin Chef de Zone de Santé wa Butembo. Ndio Dr. Pablo, hizi siku kuko kikohozi yenye inakazana sana mvile ya Butembo, watu wiko na kikohozi na rim. Unaweza kutuambia kama ni fenomene gani? Asante kwa ulizo. En fait, nous système de santé yetu tunawaka nenye tunitaka surveillance continue ya mamaladi. Kusema tunakuwa tuko nafuatilia kila kitu kwa ajili ya structure zetu, na kwa maraporo wanatuleteaka tunataka maladi ya potentiel epidemique. Na sasa tuna exploiter ile maraporo, tunaangalia kama kuna kwa phenomene yenye inakuwa anormal na dikeli mu population, tunaenda angalia kama ni nini. Bo, haiko nyi peke njo mnasema kama huko kunakuwa gripe, watu wanagonjwa sana, tuko nasikiza fasi mbalimbali, lakini mjue kwamba mzone de santé tuko nafuatilia ile mambo, na mpaka leo hatuwezi kusema kunakuwa maka zenye zitacha tunalete watu. Mimi mnajua kama mimi tuko mu periode ya epidemia ya COVID yenye ilikuwa declarée na mkubwa wa inji, na Butembo mpaka pale hatuwezi kusema inaisha, tungali mwayo. Mais au niveau yetu tukanaangalia watu washa tualete vitu tukanaangalia mpaka pale hatuwezi na kitu kunakuwa kitu ya kuogopesha sana. Ndio. Sasa daktari, ile kikohozi na homa inatokana na nini? Bo, mnajua kwa gisi tuko mperiode ya mvula. Na contraste ya mvula na mapusiere inachaka watu wanagonjwa ile magonjwa ya gripe, ya kikohozi na homa. Itezi expliquer mwile alternance climatique yenye tuko naishi aussi. Ndio sasa iko population ifanye nini kujikinga na ile makikohozi mahoma? Unajua hata andoro ya periode ya COVID, jua kujikinga pusiere banexijaka kuvala mask, na jikinga pusiere kwa mavua respiratoire. Na mwi periode sasa tuko mu epidemia ya COVID, batu abapia hata kurespekte ma mesure barriere yenye mkubwa wengi alituambia turespekte. Ukafika fasi yote kuma galeri, kuma kanisa, unakutana hakuna mtu mnavala maski hata moja. Ile yote itezi acha batu banagonjwa. Donc ni kuambia tena population ile ma mesure yenye mkubwa wengi alitujikwe, ifo tunaheshimisha na kuheshimia, ndio tutajikinga mzuri. Ndio docteur, est-ce que kunaweza kuwa par rapport à ma données huko nazo, unaweza kuwa na statistique ya watu wenyewe walikunziwa msamene ya kitu vile ile ya mbele? En fait, mu système yetu tunakuba na tuletiaka chaque semaine tunaanalizaka ile tunataka maladi ya potentiel epidemique, na ile tunapataka ile statistique tunatumaka kwa bakubwa, na bana tunatuma kwa province, na province natuma kwa niveau national juu baangalie tendance ya maladi kwa zone de santé. Donc tunatumia kanjo hierarchie. Sasa daktari, unaweza kutuelewesha kidogo hii difference iko kati ya hii rime ya hizi siku na kikohozi par rapport à masiku za mbele? Watu wanakuwa unasikia kikohozi na siku unagonjwa sana, ubiri unasikia uende tu hospitali, oro ya masiku nyingine na kwa kasenye tatakunya taka paracetamol na koma. Unaweza kutuexplique difference ni ile nilikwambia niseme mpaka pale shie tuko naangalia ile fenomene watu wana décrire, shie tungana investiguer mpaka pale hatuyajipronounce, juu hatuyaona mibitecha tunajiprononce. Watupatie wakati tuangalie kama tuna vraiment kuko problème, na tukamata ma mesure kama uongozi wa santé. Ndio. Ulievokea hapa mbele context ya corona, na mwayo wakati unasema watu hawaendeleshe kupatike ma mesure barrière. Message gani inaweza kuwa ya kulancer population kubakumbusha tena? Andoka mimi nawakumbusha ke epidemie ingali mondial, watu wote bangani na sufrir, na kwenye maladi ilikuwa sana kwa nataka isha tenisha kuya sana, na watu washaanza kufa. Nikwambia population yote ba prendre conscience, bajue ke tungali mu periode ya mbaya, na ifo wanajikinga
kurespecte ma mesure barriere yenye tulieditaka à partir ya chef de l'État. Mais Butembo c'est quand même curieux. Utezunguruka toute une semaine utakutana kama mtu anavala mask na hiyo vingine ma distanciation sociale ma vitu gani. En tout cas, je demande à cette population ijikaze irespecte ma mesure. Je tungali mtendo ya mbaya. Dr. Pablo, tunakushukuru kwa kutupokea kwenye ofisi yako. Asante. Watazamaji wapendwa, hapa tumepatikana pia kwenye Centre Père Morin Clibert. Ni kituo cha afya ambako wanatunza wagonjwa wa kusikia diabetes, na tumepokelewa na mganga mkubwa wa tumepokelewa na mganga mmoja kwenye hospitali hiyo, na atajitambulisha kwetu watazamaji, tutamfamia kama ni nani. Na tumekamata siku ya leo sababu mkikumbuka siku 14 Novemba, donc kwa hii mwezi le 14 Novembre ilikuwa journée ya diabete, na njoo tumesema tutembelee kwanza kwenye centre ya kutunza diabete, tuelezee watazamaji wetu diabete ni nini, sinye gani, inakuwa koze na nini, na ndio yenyewe tumetembelea kwa siku ya leo. Kama mtu anaweza kujiepusha pia wakati umepata diabetes, namna gani unaweza tembea nayo, ndio maana tumefika kwenye kituo cha afya Père Morin Clibert. Na niliwaeleza kwamba tumepokelewa na mganga mmoja hapa kwenye hospitali. Jambo mama. Jambo sana. Unaweza kujitambulisha kwa watazamaji wetu? Ni wenu mganga Mama Zawadi. Ndio, Mama Zawadi, tumefika kwenye kituo chenu cha afya. Unaweza kutueleza ni nini magonjwa ya diabetes? Magonjwa ya sukari inazidi kwetu hapa Butembo na kando kando. Inatambulikana kwa alama fulani fulani. Ndio, hizo alama unaweza kutueleza kama ni alama gani? Unaweza ona unasikia kiu ya kila wakati. Kinywa inakosa mate. Unaweza penda kutumia chakula kila wakati bila kushiba. Na kukojoa kwa kila wakati. Ukaona zile alama, inaomba ujielekezee fasi ya kituo. Na ugonjwa ya sukari inaweza pata watu wote bila kuchagua, sababu kila mwili ya mtu ina sukari. Na hii magonjwa ya diabetes inatokana na nini? Lakini wakati inapitia kiasi inakuwa ugonjwa. Hii ugonjwa inatokana na vitu mingi. Nani atapatwa na sukari kushinda mwingine? Kila mtu anayekuwa na kilo zaidi ya urefu wake. Hii ugonjwa inakuwa ya kizalikio. Wamama wanaotumia dawa kwa kupanga uzazi siku nyingi, wanaotumia malofu kila siku kwa miaka mingi, hata kufikiria sana inaweza leta ugonjwa wa sukari. Watu wamekosa salama, watu wameuawa, mistuko ya kila siku, ile yote inaweza leta sukari kwa kila mtu. Ndio, na kupiganisha hii magonjwa unaweza kuwa na conseil gani, shauri gani unapatia wewe kwa kufuata sasa? Basi hizi magonjwa, sababu sukari inakuwa ndani ya kila mwili ya mtu, lakini tujikaze kupima kujikinga kusudi hizo magonjwa zisikufikie mbele ya wakati. Sababu hii magonjwa haichagui mtoto, kijana, hata mzee, kila mtu inaweza kumpata. Lakini tujikaze kufanya taskari. Kuna watu wamependelea kutochoka. Mtu amependa asipoteze hata kilo moja. Aende kwa gari kazini, arudie kwa gari kazini, akae katika ofisi yake, hapendi hata kutosha jasho hata siku moja.
Mwili haipendi vitu kama sawa. Tuepuke kushinda fasi moya bila kufanya kazi. Kuna kazi ya kiakili na kazi ya kutosha jasho. Alafu kama umependa usitoshe jasho, ukwe unakaa tu fasi moja, siku moja sukari inaweza kukupata. Tuepuke kutumia vile chakula mtindo moya. Chakula inapaswa kuwa inabadilishiwa. Wakutumia malofu, wachunguze ni aina gani ya malofu wanatumia. Na wanatumia mara ngapi kwa siku, kwa juma, kwa mwezi, na kiasi gani? Sababu malofu mengi nayo yanaleta magonjwa ya sukari. Sababu zaidi sana, wanaotumia malofu watumia bila kukula. Alafu yale malofu yanaenda haribu mfuko nafasi chakula inafikia. Sasa kwa wanganga wenzetu, inaomba tuchunguze damu ya wamama wazito wanapojielekezea kwa kipimo, yaani 7 trimestre zote 3, tujikaze tuchunguze sukari ya wamama wazito. Sababu tumepoteza wamama wazito wengi wakati wanapojifungua, akumbe hawakujua mama ana sukari. Kwa wadokta wetu, mbele ya kuopere wagonjwa, tupime kipimo ya sukari. Kila mgonjwa anayekufikia hospitalini amezimia, tuchunguze kipimo ya sukari. Sababu kila mtu yote anayezimia, munganga hata jua amezimia sababu ya sukari ama sababu ya tasio ama amepatwa na ajali. Inaomba yale yote munganga awe na wakati ya kuchunguza. Kuna wagonjwa wanaokuwa na vidonda vile visivyopona. Wale wote ni wakuchunguziwa sukari. Tunapoona zile alama zote tulizozitaja, tujikaze tufike haraka kwa kituo kinachohusika na wagonjwa wa sukari pale Kabiteru, Usandre Pere Mora, ili tusaidiwe rahisi. Ndiyo, sasa Mama Zawadi, mwa hii maneno nyume toka kusema, umesema watu basi kule chakula moelelea, acha niseme vile mwele Kiswahili naza mnanisikia, na unaweza kuwa na conseil gani kuchakula surtout kwa watu wenye wamesha gonjwa hii diabetes? Ngambo ya malisho ya sukari, hapa kwetu kila mgonjwa amekuwa na namuna yake ya kukula kufatana na vipimo tulivyokamata. Sababu aina za sukari zinakuwa mitindo mbili. Alafu wakati tumepima mgonjwa anayetufikia, vipimo tulivyopata vinatuongoza kwa kuweza kumusaidia namuna atakula. Yaani wagonjwa wote wa sukari hawawezi kukua na malisho moja. Basi kwa kila mmoja wetu inaomba kujikaza kupunguza kutumia kiasi ya ugali fufu. Tumetumia ugali kiasi ya kupitia. Kuna jamaa fulani watoto wanawapatia ugali asubuhi. Ugali yenye haina mihindi. Sababu ile ugali tunayotumia ni mihogo. Na ile mihogo inajaa kitu tunataya acid cyanhydric. Ile acid cyanhydric inaharibu estoma. Na wakati tunaitumia kwa kiasi, ndio vile mtu anaweza pata malali ya sukari. Kuna chakula mingi jamaa fulani inafaa hata mwaka hayaitumia kwa watoto. Na kukuwa na sukari ya kidogo mwili nayo vile haiwezi kuwa shida. Sukari ya kidogo mwili inakuwaka sababu mbeleni nilisema
kila mtu ana sukari. Wakati inapanda ndio inaitwa ugonjwa. Kuna na wakati inashuka. Inaweza shuka kwa kila mtu. Ndio wakati wanasemaka mtu anasikia njala. Kila mtu yoyote wakati anasikia njala, maana sukari yake imeshuka. Akishatumia chakula, sukari inarudia kwa nafasi yake. Lakini kwa wagonjwa wetu wakati sukari inapunguka, inaweza kuwa na sababu. Wagonjwa wa sukari wanaweza pungukiwa na sukari sababu alipitiza wakati ya kutumia chakula. Sababu wanakuwa na nyakati zao za kutumia chakula. Alafu anaweza pitiza ile wakati, itaenda enea wakati yenye sukari inaisha. Na dawa kwa ile wakati inakuwaka ni kutumia tu chakula na njo dawa. Mgonjwa na hakuenda hospitalini. Ndio. Na tukimalizia kipindi chetu cha siku ya leo, kama nimekufuata vizuri, umesema diabetes ni ile magonjwa ya sukari kupanda. Ndio, watazamaji wapendwa, tunamshukuru Mama Zawadi mwenye ametupokea ku Centre Père Morant Cleibert, na tunashukuru pia hospitali yenyewe sababu litupokea, na tunashukuru pia nyinyi watazamaji ambao mnatufuata. Tunasema asante, na mmesikia kwamba diabetes ni ile sukari kupanda ndani ya mwili, na wakati unasikia masini fulani zenyewe tumesikia pamoja na nyie, ya maana ni kwenda haraka kwenye hospitali ili upate kufuatiliwa na waganga. Na osi nyewe wenyewe mnachunga wagonjwa wenyewe wameshasikia diabetes, inaomba kuchungulia saa zao za kukula chakula na kuwashughulikia vizuri. Watazamaji wapendwa wa Moto TV, ni hapo ndipo tunamalizia kipindi chetu kwa siku ya leo, na jinsi niliwaeleza tulitembelea kwenye zone de santé ya Butembo na Dr. Pablo ndio mwenye alitupokea pale, médecin chef de zone. Tunawashukuru pia nyinyi wote ambao mmetufuata, tukishukuru pia Moto TV kwa nafasi ambayo umetutolea kwa kuzungumza na nyinyi kuhusu afya yetu. Tunawashukuru.